ପିଲାମାନେ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସ୍ଥିର ରଖ। ଯଦି ତୁମର ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର ଅଛି ତାହେଲେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତୁମେ ସଫଳତା ପାଇବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିର କ୍ଲାସକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଅନେକ ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଉ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରିବା କ୍ଲାସ୍ 10 ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ିବା ସର୍ବଂସହା ମାଟି। ପିଲାମାନେ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ଏବଂ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଥିବ। ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଯେତେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବ ତୁମ ପାଇଁ ଭଲ। ତେବେ ସର୍ବଂସହା ମାଟି এই কবিতাটি আমি আজ আলোচনা করা 4টি বিভাগে তাকে ভাগ করা। গোটিয়ে হচ্ছে শীর্ষকর অর্থ। আমি প্রথমে জানিবা শীর্ষকর অর্থ। এই শীর্ষকর অর্থ হচ্ছে সর্বংসহা, সবু সহি পারুথিবা তাকে কুযায় সর্বংসহা। এই সর্বংসহা কিয়ে? এই সর্বংসহা হচ্ছে আম মাটি। আমি যেমনি আম জীবন ভিতরে আম মা, आम बो के माँ इत्यादि अनेक कथा डाकी मम्मी डाकी जमी माँ परिवार समस्त दुख जंत्रणा कष्ट सबकि सही जाए समस्त स्नेह जत्न नहीं थाए समस्त स्नेह बांटी थाए से भाव माटी ये पृथ्वी पृष्ठ समस्त भारत ग्रहण कर समस्त कष्ट जंत्रणा निज पेटर सही जाए निज छाती पर सही जाए आम समस्त को केवल सुख 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 दे था। आमको पीवा पानी दे था। आमको आम देह रक्त भरी थाए आम खाद्य दे थाए आमको चलवार टिक टिक पाद प्रथम तारी पाद तारी पृथ्वी पर पाद पकड़ चलता नुहे कि तेरे ये सर्वंसहा माटी विषय आगे माटी किभली भाव सर्वंश कौन पाए सबकि केमी सही जाए सही द्वारा कौन लाभ हुए ता सहित आम जाना यार कवयित्री बा कवि से होती विद्युत प्रभा देवी जहाँ जन्म 1926 मसीहा एवं देहत्याग 1977 मसीहा। स्वाधीनता परवर्ती ओडिया साहित्य विद्युत प्रभा देवी जड़े विशिष्ट कवि थे। से अविभक्त कटक जिला आली थाना अंतर्गत नाटना ग्राम जन्मग्रहण करते कवि सृष्टि स्वदेश प्रति सांस्कृतिक चेतना जीवन बोध आध्यात्मिकता निसर्ग दृष्टिर मंजुल परिप्रकाश घटी समस्त कवितार किसी ना कि शिक्षा कथा था किसी ना कि विभाग को नहीं कविता लिखा जाता। तो ये कवि ये कवयित्री कौन लिखती? ये लिखती आध्यात्मिकतार कथा, ये लिखती सांस्कृतिक चेतनार कथा स्वदेश प्रति निज माटी को भल पाइबा से प्रति जागृत करते आम हृदय रचित कविता पुस्तक से अनेक कविता पुस्तक रचना कर मन रख पाने सविता उत्कल सारस्वत प्रतिभा कनकांजलि मरीचिका विहायसी झराशिउली स्वप्नदीप काकल जहाँ कुछिए संचय माटी पानी पवन। ये माटी पानी पवन हूँ गोटे पुस्तक आ माटी पानी पवन आज सर्वंसहा माटी विषय आसी आउ गोटे कथा मन रख से संचय कविता पुस्तक पाई ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाई जानीगले कवितर जीवन एवं जा सीधा सगा कविता तथापि पूर्व पठित कविताटी माटी पानी पवन कविता पुस्तक संग्रहित ए सर्वंसहा माटी को माँ सहित तुलना कर कवि माटी मार मोहनीय गुणावली वर्णना कर मनुष्य सुप्त दिव्य चेतना को जागृत करने आह्वान जन मनुष्य भितर जो सुप्त चेतना रही जागृत करने जमी महाभारत युद्ध अर्जुन जो भाविष्ट हो अस्त्र त्याग कर निजर प्रिय परिजन मान सामना देखी अस्त्र त्याग कर से दिव्य दृष्टि प्रदान करते श्रीकृष्ण कही मो त्याग कर अवश्य ये सब मिछ संसार ते अंधकार को दूर करने असत्य उपर विजय प्राप्त करने ते ये आपणार निजर ये सब छाड़ा कारण तुम आत्मा भर आत्मा से आत्मा अच्छी आत्मार मूल उद्देश्य को बुझा
ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଥିବା ଭିତରେ ଥିବା ସେଇ ସୁପ୍ତ ଚେତନାଟି ଜାଗ୍ରତ ହେଲା, ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ସେ ବିଶ୍ୱରୂପ ସଂଦର୍ଶନ କଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ମୋହ ଦୂରେଇ ଗଲା ଏବଂ ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ଲାଭ କଲେ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏ କବିତାଟି, ଉକ୍ତ କବିତାଟି ପାଠ କରି ସାରିବା ପରେ ଆମ ମନ ଭିତରେ ସେଇ ସୁପ୍ତ ଚେତନା ଯଦି ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯାଏ କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ରା, ତାହେଲେ ଲେଖା ସାର୍ଥକ ହେବ। ଏହା ସହିତ ଆମ ପାଠରେ ଆସିବ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ, ଆମକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କବିତା କେମିତି? ସରବସଣି ମାଟି, ସରବସଣି ମାଟି, ସବୁରି ଉପରେ ସ୍ନେହ ତୋର, ସମାନ ଦେଇଛୁ ବାନ୍ତି, ସମାନ ଦେଇଛୁ ବାନ୍ତି। ସରବସଣି ମାଟି, ହେ ମାଟି, ତୁ ସବୁ କିଛି ଶୋଇପାରୁଥିବ ମାଟି। तो ଉପରେ এই ମଣିଷମାନେ କେତେ ଅତ୍ୟାଚାର ନ କରନ୍ତି, ସେଇ ମାଟିରେ ଚାଲିକି ଯାଆନ୍ତି, ସେଇ ମାଟିରେ ଗାତ କରି ପକାନ୍ତି, ସେଇ ମାଟିରେ ସେମାନେ ଘର ତିଆରି କରନ୍ତି, ସେଇ ମାଟିକୁ ଓଳିଆ କରନ୍ତି। ତଥାପି ମାଟିଏ ସହାୟ କାହିଁକି ପିଲାମାନେ? କାରଣ ଯଦି ମା ପାଏ ସବୁ ସନ୍ତାନ ସମାନ, ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଥାଏ। ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠରେ ବାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତେ ମାଟି ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଅନ୍ୟାୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିଛି ଲୋକ କରନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ବଢ଼ିଆ କରନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଅନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ସ୍ନେହ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଥାଏ, କାହାକୁ ଅବହେଳା କରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ସର୍ବଙ୍କୁ ସହାୟ ପାରିଛି, ସବୁକିଛି ସହିଯାଇ ସେ କେବଳ ସ୍ନେହ ବାଣ୍ଟି ପାରେ। ବୃକ୍ଷ କଥା ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହିସବୁ ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଈଶ୍ୱର ଆମ ପାଇଁ ଖଞ୍ଜି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ରୂପ ଆମକୁ କେବଳ ସୁଖ ହିଁ ଦେଇଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମଣିଷମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଚାଲୁ, ସେଇମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟାୟ ଚିନ୍ତା କରୁ, ତାଙ୍କର ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରୁ, ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା କରୁ। ସବୁରି ଉପରେ ସ୍ନେହ ତୋର, ସମାନ ଦେଇଛୁ ବାଣ୍ଟି, ସମାନ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଛୁ। ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ସବୁଆଡ଼େ ସମାନ ଭାବରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ନଦୀ ଜଳ ଉପରେ ପଡ଼େ, ଲୁଣି ଜଳ ଉପରେ ପଡ଼େ, ଦୂଷିତ ଜଳ, ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ଜଳ ଉପରେ ପଡ଼େ। ସେ କେବେ କହେନି ଯେ ମୁଁ କେବଳ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଉପରେ ପଡ଼ିବି, ସେ ସବୁ ଜଳ ଉପରେ ପଡ଼େ, ହେଲେ ଶୋଷିଲା ବେଳେ ନେଇଥାଏ କେବଳ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏତିକି କହିଦେବେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼େ। ପୃଥିବୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି, ବୃକ୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେଉଛି, ସମାନ ଭାବରେ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି। ଆମେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବୃକ୍ଷ ପାଖକୁ ଗଲେ କେବେ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼େ ନା, ସୂର୍ଯ୍ୟର ଘରକୁ ଯେମିତି ଗଲେ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼େ ନା, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବୃକ୍ଷ ନିକଟକୁ ଯାଇ ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ନିରାଶ ଅନୁଭବ କରେ ନା, ସବୁକିଛି ପାଇଥାଏ। ମାଟି ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ପାଇଥାଏ। ମାଟି ପାଖରୁ ଆମେ କେବେ ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମାଟି ଜଣକୁ ଉଚ୍ଚ ଜଣକୁ ନିଚେ କରି ଦେଖେ ନାହିଁ। ମାଟି ଜଣକୁ ଉଚ୍ଚ ଜାତି ନିଚ ଜାତିରେ ଗଣେ ନାହିଁ। ମାଟି ଜଣକୁ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମରେ ଗଣେ ନାହିଁ। ମାଟି ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ମୋ ଅଞ୍ଚଳ କହି ଭାଗ ଭାଗ କରେ ନାହିଁ, ମଣିଷ ହିଁ କରେ। ସବୁକିଛି ମଣିଷ କରେ, ମାଟି ସମାନ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ସରବସଣି ମାଟି, ସରବସଣି ମାଟି, ସବୁରି ଉପରେ ସ୍ନେହ ତୋର, ସମାନ ଦେଇଛୁ ବାଣ୍ଟି। ତୋର ମିଠା ପାଣି ତୋଧିର ପବନ, ତୋର ମିଠା ପାଣି ତୋଧିର ପବନ, ଦେହେ ମୋ ଦେଇଛି ବଳ, ଦେହେ ମୋ ଦେଇଛି ବଳ। ଶକ୍ତି ଦେଇଛି, ଧ୍ରୁପତି ଦେଇଛି, ତୋ ଗଛ ଲତାର ଫଳ, ତୋ ଗଛ ଲତାର ଫଳ। ତୋର ମିଠା ପାଣି, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ ଲେଖିଥିଲେ ଯେମିତି ଛୋଟ ମୋ ଗାଁରେ ନଈକା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏଠି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କବିତ୍ରୀ? ତୋର ମିଠା ପାଣି, ତୁ ଯେ ପାଣି ଦେଉଛୁ ତାହା କେବେ ମଣିଷ ପାଇଁ ଖରାପ ନୁହଁ, ତାହା ମିଠା ପାଣି। ପିଲାମାନେ ମନେ ପକାଅ, ଭୂତଳ ଜଳ ଯାହାକି ମାଟି ତଳୁ ବାହାରୁଛି, ତାକୁ ଆମେ ସହଜରେ ପିଇ ପାରୁଛନ୍ତି ନଳକୂପ ମାଧ୍ୟମରେ ବାହାର କରିକି,
କିନ୍ତୁ ଉପରେ ଥିବା ପାଣିକି ଆମେ ଦୂଷିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏତେ ପରିମାଣରେ ନଦୀ ଜଳ ଅଛି ଦୂଷିତ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କିନ୍ତୁ ମିଠା ପାଣି ଦେବା ଜାଣିଛି। ଆଉ କ'ଣ କରୁଛି? ତୋ ଧୀର ପବନ, ତୋର ସେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ଗତିରେ ବହି ଆସୁଥିବା ପବନ ମୋ ଦେହରେ ଫଳ ଦେଇଛି, ଅମାପ ଫଳ ଦେଇଛି। ଦ୍ରୁତ ଗତି ମହାବିପତ୍ତି, ଧୀରେ ସୁସ୍ଥେ କାମ କଲେ ସଫଳ ହୁଏ। ଏ ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ଗତିରେ ବହି ଆସୁଥିବା ପବନ ଆମ ଦେହରେ ଶତଶୃଙ୍ଖଳ ବଳ ତିଆରି କରିଛି। ସେଇ ହାଲକା ପବନ, ଅଳ୍ପ ପବନ, ଟିକିଏ ପବନ ଆମର ନିଶ୍ୱାସ ଏଇ ନାକରେ ଗତି କରୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିପାରିଛନ୍ତି, ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ନହେଲେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ କି? ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟା କହିଲେ, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଭୂଗୋଳ ପୋଥି ପଦରେ ପଛେ ନଥାଉ ତାର ନାଁଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି। ଆହୁରି ଅଛି, ତୋରି ଜଳ ଆମ ଦେହରେ ରକ୍ତ ହିଁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ତୋରି ପବନ ଆମ ଦେହରେ ନିଶ୍ୱାସ ହିଁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ସେ ସେଥିରେ କହିଛନ୍ତି, ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ସେମିତି ଏଠି କହୁଛନ୍ତି, ଶପତି ଦେଇଛି, ତୃପତି ଦେଇଛି, ତୋର ସେଇ ପବନ ଆମ ଦେହରେ ଶକ୍ତି ଦେଇଛି, ଆମକୁ ତୃପ୍ତି କରିଛି, ତୃପ୍ତ କରିଛି। ଆମେ ଶୋଷିଲା ଥିଲାବେଳେ ତୋ ପାଣି ପିଇକି ଜଳପାନ କରିକି ଆମେ ତୃପ୍ତ ହେଇଛୁ। ତୋ ଗଛ ଲତାର ଫଳ, ଏଇ ଗଛ ଲତା କାହାର? ସେ ମାଟି, ସେହି ଫଳିଛି। ମାଟି ନଥିଲେ ବୃକ୍ଷ ବି ନଥାନ୍ତା, ବୃକ୍ଷ ନଥିଲେ ଆମେ ବି ନଥାନ୍ତେ, ମାଟି ନଥିଲେ ବି ଆମେ ନଥାନ୍ତେ। ସବୁଜ ଘାସର କଅଁଳ ବିଛଣା ଦିଏ କି ଆରାମ ମତେ, ମା ପରି ମୋର ଅଳିଅର ଦଳି କେତେ ନ ସହିଛୁ ସତେ, କେତେ ନ ସହିଛୁ ସତେ। ସବୁଜ ଘାସର କଅଁଳ ବିଛଣା, ତୁ ମୋତେ ଶୋଇବା ପାଇଁ କଅଁଳ ବିଛଣା ଦେଇଛୁ। ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର କଥା, ଯେତେବେଳେ ଘର ନଥିଲା ଆମେ କେଉଁଠି ଶୋଉଥିଲେ? ଏ ତଳେ ଶୋଉଥିଲେ, ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଶୋଇଯାଉଥିଲେ, ନୁହେଁ କି? ସେ ଆମକୁ ଶୋଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦେଇଥିଲା? କଅଁଳ ବିଛଣା ଦେଇଥିଲା, ହେଲା କି? ଏଇ ବିରାଟ ବଡ଼ ପ୍ରକୃତିର ରୂପକୁ କେତେ କ୍ଷୁଦ୍ର କରିକି ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ମା ଆମ ପାଇଁ, ଆମ ମାର ସେ ବିରାଟ ରୂପ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ହେଇଯାଉଛି କେବଳ ଆମକୁ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ, ହେଲା କି? ସବୁଜ ଘାସର କଅଁଳ ବିଛଣା, ସେ ବିଛଣା ଭାରି କଅଁଳ ଆରାମ ଦିଏ କି ଆରାମ ମତେ, ମତେ କେତେ ଆରାମ ମିଳେ। ମା ପରି ମୋର ଅଳିଅ, ଯେମିତି ଆମର ମା ଆମର ସବୁ ଅଳିଅ ତଳିକି ଶୋଇଥାଏ। ମା ମୋତେ ଭୋକ କରେ, ମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଖାଇବା କରନ୍ତି, ମା ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯିବି ବିଳମ୍ବ ହେଲାଣି, ମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇକି ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ଆମର ବିଳମ୍ବ ହେଉଥାଏ, ଆମେ କରୁନଥାନ୍ତି, ମା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥାନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ। ଯେମିତି ମା ଏ ଦୁନିଆର ଅଦ୍ୱିତୀୟ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେମିତି ଏ ମାଟି ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ। ମୋର ସବୁ ଅଳି ଅଟଳି କେତେ ସେ ନ ଶୋଇଛି, ସବୁ ଶୋଇଯାଇଛି। ଦେହ ଦୁଃଖ ପାଇଁ ସାଇଛୁ କେତେ, ଚେରମୂଳି ଗଛ ଲତା, ମନ ସୁଖ ଲାଗି ନଈ ସମୁଦ୍ରରେ ଭରିଅଛୁ ହସ କଥା, ଭରିଅଛୁ ହସ କଥା। ଦେହ ସୁଖ ପାଇଁ, ଦେହ ଦୁଃଖ ପାଇଁ, ମୋତେ ଯଦି କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଦୁଃଖ ହେଉଛି, ଦେହର ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି, ତୁ ସାଇତିକି ରଖିଛୁ। ମା ଯେମିତି ସାଇତିକି ରଖେ, ତୁମକୁ ଯଦି ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି ମା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ ମେଡ଼ିସିନ ତିଆରି କରିଦେଉଛି, ଜ୍ୱର ହେଉଛି ମା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାରାସିଟାମଲ୍ ଖୋଇ ଦେଉଛି, ନୁହେଁ କି? ମା ତୁଳସୀ ମହୁ କରିକି ଦେଇଦେଉଛି। ସେମିତି ଏଠି ପ୍ରକୃତି ବା ପୃଥିବୀ ଆମ ପାଇଁ ରଖିଛି। କିଏ କହୁଛନ୍ତି? କବି ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭାଦେବୀ କହୁଛନ୍ତି, ଦେହ ଦୁଃଖ ପାଇଁ ସାଇତିଛୁ କେତେ, ଚେରମୂଳି ଗଛ ଲତା, ସବୁ ଔଷଧ ଏଇ ଗଛ ପତ୍ର ଚେର ମୂଳକୁ ଯାଉଛି ନା ନାଇଁ? ପରୋକ୍ଷରେ ମାଟି ମା ପାଇଁ ସାଇତିକି ରଖିଛି। ମନ ସୁଖ ଲାଗି, ଆମ ମନ ଖୁସି ହେବା ପାଇଁ ନଈ ସମୁଦ୍ରରେ ଭରିଅଛୁ ହସ କଥା। ଆମେ ଏ ନଈକୁ ଦେଖିଦେଲେ, ତାର ଛଳଛଳ ରୂପକୁ ଦେଖିଦେଲେ ଆମ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇଯାଉଛି, ଆମେ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛୁ। ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲଟେ ଫୁଟିଛି, ପବନରେ ହଲୁଛି, ପ୍ରଜାପତିରେ ବସିଛି, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆମକୁ ଖୁସି ହେଉଛି ନା? ଆମେ
खुशी दौर ना नहीं दुख तो दौ नहीं तो से खुशी किए तैयारी कर माँ प्रकृति पश्चिम आकाश से सुंदर मेघ को देखु से विभिन्न रूप में सजे वर्षा छाड़ी जाऊँगी इंद्रधनु या सुंदर लगुच आकाश नील रंग के सुंदर लगुच दूर पर्वत के सुंदर लगुच ये सब देखला आम विह्वलित होती आम मन आनंदित हो ये सब रखी किए आम आम माँ आम माटी माँ बुकुम फुलाए आखिम भुलाए तो बण पक्षीर डाक सरग डाकिले मन बोले नाही छाड़ीबाकू तोर काख छाड़ीबाकू तोर काख बुकुम फुलाए बुकु हृदय मो छाती छाती फुली जाए गर्व आखि मो भुलाए मो आखि मत भूली हो जाए एमती एक सौंदर्यपूर्ण जिनस देखिकी प्रकृतिर शोभा आखि भूली जाए तो बण पक्षीर डाक तो बण पक्षी तो बण भितर पक्षीटे कू कू कर रागे नुहे कि सुंदर स्वर सकाल उठला बेले कोइल राबुଥାଏ के सुंदर भाव के मधुर स्वर से शुणुए आम मन आनंदित हो जाए आम चुपचाप बेले बेले शुणी था भूतान शुणी कवि मैंने कविता लिखि पकाती लेखक मैंने किसी लेखा लिखि दिखती आम मैंने सकाल उठी शुणला बेले शनिवार सकाल पणिका डाकती मन अच्छी से आम सब उठी पड़ू आ पक्षी मैंने सब कलरव करूँ आम पाठ पढ़ु पक्षी मान से स्वर को कान दे तो ये भितर हस कथा अच्छी बुकुम फुलाए आखि फुलाए तो बण पक्षीर डाक तो बण पक्षी डाक जो तो बण पक्षीर डाक मो कान बाजुची मो सब किसी भूली जाऊँगी दुनिया के सुंदर स्वर से के सुंदर स्वर स्वर को डाकिले मन बोले ना छाड़ा तोर काख जदि स्वर्ग मत डाके जदि आम कहते स्वर्ग आ नर्क को विपरीत धर्मी शब्द बोली विचार कर नर्क को अधिक दयनीय अत्यंत दयनीय जंत्रणादायक और स्वर्ग को आनंददायक जगह बोली विचार कर तेज से स्वर्ग डाकिले तो जीवी ना कहीं तोर काख छाड़ी जावाक इच्छुक नुह ये तो मो स्वर्ग ये स्वर्ग ये नर्क मुझे सब किसी पाई पाँच जीवी ना तेणु जावाक इच्छा नहीं से कथा बड़ी सुंदर भाव कहूँ जन्म काल जे तो आघात केते न दे निज छुआ बोली सबु दस सीना क्षमी अछु एका तुही क्षमी अछु एका तुही जन्म कालू जन्म है पाखु तो देहरे केवल आघात ही नहीं चलती आघात ही नहीं चलती नुहे कि आम से ताड़ना जंत्रणा ओलिया कर प्लास्टिक जरी पकाउन कष्ट दौरान सब कौन से आम कष्ट दिए कबई आपको मन पकई दौर जहाँ पिला केते कष्ट देते से देह के आघात लगे निज छुआ बोली सब क्षमी अच्छे तू सीना आमको निज छुआ भावुँ बोली आमको क्षमा कर दे धरा जाऊ आम गोटे चिंता करें जो पृथ्वी रागी जाते माटी माँ रागी जाते आम जो खेलुँ आम रागी से पूरा फाटी जाता तल बही पड़ता आम जीवन चली जाता सेमती के ना हम ना कहीं माटी माँ निज छुआ बोली भावे आम जो कष्ट दे भी जंत्रणा देले भी माँ से भूली जाए से भूली जाए आम छोट बड़े माँ मारुले माँ ड्रेस माँ साड़े परिष्कार करुले झाड़ा फेरुले ऐठा करुले धूली दूषित होगी माँ को बही पकाउले माँ कौन खराब लगुला माँ कौन रागुला ना ए भी रागुच आम आज रखा आ बेस परवर्ती क्लास पढ़ा है गोटे दिन सब साथ में माँ कथा पाइल माँ कथा पढ़ा मजा आस आउ गोटे क्लास पूरा से क्लास आम आउ सारा जहाँ रहा आम सारा अवशिष्टांश मुझे आशा करुँ पे समस्त भल भाव में बुझीपार जदि न बुझीपार कमेंट बक्स में पचारि पार जदि भल लगे लाइक कर तले लिख तुम ना लिखिपर कमेंट कर लिख भल लगुच ना खराब लगुच जब तुम सांगे सांगे सेयार कर भल कथा पाठ समस्त पाखे पहुँची पार
ସେଥିପାଇଁ ସବୁଦିନ ସେମିତି ଭଲ ହଉ, ପାଠ ପଢ଼।